Hello guys, good morning, daliwat sa inyo tanan. Welcome back sa akong nga YouTube channel. So subong ari ta sa may Upper East Liga World. So may event di sila subong ang palumba bike. So kagina pa ni sila nag-start sang aga mga 6:30 bala. So ang maabtan ko na diguro women's category open. So subong aga ya ano sila road bike sila subong. Sumalantaw tadi sa ilang race subong. So shout out gali sa ano taga City Health kay sakay Ma'am Morotel gasataya kay sakay Sir Tibo gasataya kay sakay Ma'am Sol. So pudupod lang kamo sa akon nga video So halong kamo tanan. Thank you God. Green road close idi ang sa shortcut tadi sa may Upper East. Wala sa may parking subong sa may Lupis East. So matarita kong makasulod dito to sa may dito sa punta. So mayaman kay pwede lang tadi gali kasulod lang tao dito. So damon lang pang picture di subong. So muna na siya mga building tadi sa Mega World subong. So hindi pwede ka agi sa gutter sa dalan sa babaw gid magi. Nagasugod na gurong race nila So muna na ding itsura sa mga pinusurtatan ka ng dalan. Makadigalikan ano go subong aga road bike subong Boy, pumag may galap na. Hari sila ganyan. May galap. Orang kami ako. Nagigit sa mga tayo. Wala na sa mga ganito. Jadi ay. may ganun na ano na nga kategory subong? Cat boys. Tapos ng women's? Tapos na. Pat bike. Ano na ng pat boy? Pro road bike subong no? Sa hapon mountain bike. So subong gagali road bike ya sa hapon sa karon sa hapon mountain bike naman. Lap na lang, last lap. And team quarantine from Iloilo. Ahoy Iloilo. Sprint finish. Go, 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 go. Go. Team Ahoy from team quarantine from Ahoy Iloilo. Second is from Team Cambiados. Third is
siya ng second sa Fat Boys category. So nagdaog pangayaw, taga-ahoy. Iloilo. Congratulations. Ikatit ko din. Minutes kag may 2 laps. 30 minutes 2 laps. Siya lang isa. Yung laga nila mo man ako. Layo lang distansya sa isa ba? Layo ka distansya. Last lap na lang. Last lap sila na yung leader. Oh. Palayo lang yung distansya sa ano, daman. Gago siya yan tudo. Gago green siya na po. Londo ko. Green niya bike kasi na bike man. Sabid. Wala na yun. Category, we will start at 10 a.m. if kumpleto na ang aton riders. May below. Bike check-in pa lang. Nakabilog. Please pin your bike number at your rear pocket or back jersey para ma-identify ka mo sa finish line. So you have one number in front of your bike attached to. Second course, please. Sunod-sunod na mo kamay. In 3, 2, 1. Sadya ni. Ako ka rin nag-aapik ng mga kadinaw. Sadya ni. Naglakamagay ah. Ito din sa biyak. Una pa lang ng iyog. AJ car owner, Toyota FAJ 9405. Please proceed to the stage Okay. now. Please proceed to your car, sorry. 9405 Toyota. Please proceed to your car. Kasi kilo. Something happened to your car. Dito sila gaga. Kasi ko. Natagailan. Sorry. Dilat di bay ga bagro nga. Diyan eh, oh, sa ison na kami dito. Kaya namin ilang taon na yung kategory. Eh, dasig kayo. Sulod na ta, sir. Inside, please, inside. Saka lang sa gutter. Nasig lang yung aksidente matabo, hindi tani mapaktan. Please, Namin ilang inside. taon, no? Pati Marshall, saka sa gutter. Pati
Happy Marshals, aktiin nyo please. Ang delikado na ni karon makatumbad sila dungan. Delikado ni kayo. Minors ning aton riders, please, spectators. Budlay na magtumba dungan karon damo gid ni ano. Gagutok sila nga daan. Riders coming, sapa maniyog sa gutter. Sa 19 kilo ganun ka no. Breakaway siya lang isa. Ay sa Talaga, sara na, gawasaan na. Go, Shine! Sa mga Tawarin sila. Tawarin na. palihog ang gapungko sa gutter na ang imo tiil arasad sa log. Please tindog sa gutter. Palihog. Naka-yellow. Please. Thank you. Wala tiil sa dalan. 3 laps. Last 3. Last 3. Last 3 laps. Last 3 laps. 3 laps na lang. Johnny, let's relax na. Right. Ari ang tatlo, ang tatlo ni last 2 laps na lang ni. Ang tatlo. Last 2 laps. Last 2 laps na lang. Last 2 laps. Last 2 laps. Ang kasunod sila mo na yun. Layo-layo lang distansya sa tatlo. Last 2 laps naman ni sila. Last 2 laps. Last lap ni, last lap. So last lap na sila subong tatlo. Areo last lap na ni sila hanggang layo lang dito rin siya sa tatlo ba? Yo, down! First ni down! Last lap. Last lap. Last lap. Last lap na ni sila. Last lap na ni sila. So dito na sa sila sa daliwan to layo lang distansya nila Sa tatlo. finish line palihog, hindi tamak pagwasak cellphone na kay basi masagahin ng ating mga riders ha. Wala cellphone please, kung pwede lang lapit lang sa lawas nyo ang inyong cellphone. Kay kamot nyo lang na makakause din ang accident. Approaching our 3-man team breakaway. 3-man team breakaway. Tatlo ni. Please, cellphone nyo please. Tatlo na sila. Gabalikid pa ba? Oh, may peloton approaching. Ari sa Janet, ano ni? 4th, 5th ni? 4th, 5th. 4th, 5th ni? 4th and 5th. 4th and 5th. Good job. Congratulations. World-class athletes. In the making. 19 under ning awarding. 19 years old pa lang niya and below. So I don't know kung pila na edad nila, pero they just turned adults this year. So taga Iloilo to na champion sa ano? It's a sweep for 19 Iloilo. below. Congratulations, boys. Ang third do taga Iloilo man.
30 to 39 nga kategory. Siguro kamak ng mga kambihan. Mr. Ruben Alejandro, Aldrin Alojado, 30 to 39 eh. Mido. meters from to the next street lamp. So that's how far the gap is. Around 400 meters. So muna silang tatlo na una sa 30 to 39 kategory. Maybe 500 meters. Parang kasunod sa ilaw. Last 3 lap. So siya niyang una gid kalilayo lang distansya sang ano sang iba niya upod siya. Hari pang kasunod siya, layo pa kayo. So mo pa na siya yung kasunod to. Distansya nila do mga 500 meters siguro ay. So mo sila kasunod nga duwa. Layo Manila distansya sa ikadua. Last 3 laps. Hari kalima. So do 5 na lang sila guro bilin ay. Ah, hindi pa may isa pa. 6 na lang sila bilin. Last lap. So muna isang last lap. Last and final lap. So muna nga daog sa ilang And that's it. ano 30 to 39 ng kategory. Sarabias, best. Leopoldo Dodo Hapitana, champion. Men's 30 to 39, road bike open. So nga daog. So ang kasunod siya lulayo pa. Araw. Bagos best. Tagabago at kagina ng champion sa Rabia. Akin, Alo Malohado. Tagabago. The guy in purple is Ay siya dyan ay kayo balbalan na sila 3rd, 4th, 5th. from Iloilo. Sprinting. 2 to 7 from Iloilo. 4th place is from Cebu. And we have 5th place from Bacolod. Congrats! Guys, ano na awarding isang 30 to 39. And our champion for men's 30 to 39, representing Tumandok, Sarabia, Leopoldo Hapitana. May we present Roland Avila of A Plus Concrete Solutions, our major sponsor, to present the award. Please proceed on stage for our photo op with the winners. Okay, we're set. Riders ready in 3, 2, 1. Kaya na, lagas na. Kaya. 20 to 29 eh. Minutes ni 30 minutes pag may 3 laps siguro na yun.
30 minutes and 3 laps. Okay, guys, imutil. Kasi malabot. Kasi tumula. Last 3 laps ni. 20 to 39. 20 to 29. Rin kasunod sa tatlo. Mga galit. Last 3 laps. Nice one. Riders 108, 101. Sino na oras sa iyo? Green is Mr. Crossing the finish line. Third. Wala na eh. Wala na eh. Area, third. Ano na eh, third, fourth, and fifth na eh. Third, fourth, and fifth. Stay clear. Rusty, 128 and 119. Thank you. In-split na namon sa tatlo. So there's wave A, B, and C. Masunod sa 20 Wave to A, please 29 proceed to the starting line na now. road bike. Subong We ano will ay start ng shortly. mountain bike, 19 below. Wave A, kay 200 sila kabilog. So, ma-start na ya subong. Road bike winners, Rider 119. So, ano na yung awarding isang 20 And our to 29. champion, men's road bike 20 to 29, Mr. Josh Yansay, Morsha Mountain Bikers Club.